dia nggak tahu, mungkin lupa. Mungkin lupa. Jadi bisa diulang kembali begitu. Namanya juga kan manusia, ya kan? Manusia itu kadang-kadang segala sesuatu yang jarang kita lakukan, itu yang jarang kita lakukan, itu biasanya banyak lupa. Lah ini kan di sini udah pada tua semua. Ya enggak? Masa wudu aja nggak bisa? Kan gitu kan ya? Bukan saya tidak mengajarkan, itu udah jauh pelajarannya. Udah berapa bulan yang lalu ya kita bahas ya kan tentang wudu, tentang sholat ya kan, masa diulang lagi? Kan kasihan yang lainnya. Sekarang fokusnya ke dikir. Dikir apa? Dikir bulan Rajab. Misalkannya ya kan udah tua begini nggak kan? Pasti kan bisa. Cuman mungkin satu orang itu kadang-kadang ngetes ya kan. Saya tahu mana orang yang benar-benar dia tidak tahu bertanya, mana orang yang ngetes. Saya tahu, insya Allah. Tapi saya jawab aja, gitu kan? Gak mungkin lah, kita kan Islam ya kan. Anak kecil aja diajarin wudhu, masa kita yang udah tua begini wudhu aja nggak bisa? Ya nggak? Ya nggak? Saya tahu, nggak usah khawatir. Saya akan menjawab pertanyaan seseorang yang memang betul-betul dia memang tidak tahu. Saya akan jawab. Tetapi saya akan menjelaskan sedikit saja untuk orang yang bertanya tapi ngetes. Begitu. Jadi gitu ya. Nanya, sekolah jambrongan, sekolah wudhu aja tuh bisa. Harus detail. Oh nanti doanya bagaimana? Terus selama ini sholatnya gimana? Kalau wudhu aja nggak bisa terus sholatnya kumaha? Itu kan cuma ngetes doang. Kita fokus ke amalan goir maktuh, begitu ya. Kalau memang di sini ada yang bertanya, yang benar-benar bertanya dia memang tidak tahu, itu saya ada feel, ada rasa. Oh ya, ini memang dia membutuhkan jawaban. Baru saya jawab. Kalau misalkan hanya cuma iseng doang, dia cuma komen doang, saya tahu. Begitu, kok bisa seperti itu? Ada deh. Gak usah saya bilang. Seperti itu ya. Yuk. Mungkin mualaf, Mbak. Orang yang mualaf saya tuntut kok. Bahkan orang yang mau mualaf pun saya tuntut. Komunikasi lewat japri. Begitu, nggak usah saya bilang, nggak usah. Tahu tidak itu mualaf loh, itu saya nuntut. Ngapain? Nanti pahalanya gugur saya, ya nggak? Yang begitu kan? Yuk kita melakukan amalan yang ghair makhdud, yaitu amalan di bulan Rajab bertepatan pada tanggal 19 di bulan Rajab atau bertepatan di tanggal 8 di bulan Januari di bulan Masehinya. Kita mulai ya. Astagfirullahaladzim. Kita tadi pagi nggak baca surat Al-Ikhlas ya? Bun, tadi pagi kita baca surat Al-Ikhlas nggak? Tadi ba'da sholat zuhur. Ingat nggak? Kita baca surat Al-Ikhlas nggak? Nah, belum ya? Belum ya? Tuh kan? Sedikit kan amalannya? Tetapi kalau Allah kehendaki lupa. Makanya kita itu jangan sok pinter, jangan sok Allah segitu ini. Bun, kalau kita diambil lupa kita bun. Jangan juga bilang ngapain 12 sedikit amat. Aku mah pengen 100, itu terlalu sombong. Percayalah, kalau kita mau mengamalkan sesuatu, itu teh kita benar-benar harus tetap kita takduban, harus benar-benar kita tuh rendah diri, harus kita tuh benar-benar, aduh ya Allah berikan kekuatan, harus benar-benar seperti itu. Jangan merasa, itu kan di awal-awal kan saya mengatakan, bun, salah satu amalan di bulan Rajab itu adalah salah satunya membaca surat Al-Ikhlas 12 kali. Ada yang komen ya, yang komennya kayak gini. Umi bagaimana kalau lebih dari 12? Ya. Umi bagaimana kalau saya mau lebih dari situ? Ya kan? Ada yang komen seperti itu. Saya bilang gak usah begitu, udah jalani aja. Soalnya apa? Itu berarti diawali dengan kesombongan. Sombong seakan-akan dia mampu. Padahal nih bun, kalau Allah tidak izinkan, kita tuh gak bisa apa-apa. Dibikin lupa aja, dibikin lupa, udah selesai. Akhirnya apa? Ini juga kita jamaah tadi pagi. Bukan tadi pagi sih. Tadi siang itu kan kita lupa baca surat Al-Ikhlasnya kan? Ya kan? Sekarang berjamaahnya kita lupa. Alhamdulillah kalau misalkan ada yang baca masing-masing. Sendiri-sendiri sudah baca. Alhamdulillah ya kan? Nah sekarang kita baca berjamaah jadinya double. Nggak apa-apa. Karena lupa kan dimaafu ya kan?
Gak apa-apa, kita double aja. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Yang hadir di sini, astagfirullahaladzim, tadi ada absen belum? Ya Allah, lupa saya. Lupa saya, lupa bun, absen dulu bun, 40 orang lope orang, lupa saya, absen dulu. Yang ada di sini yang tidak bisa absen, nggak apa-apa, tap layar aja. Absen itu orang yang sering absen itu saya hafal bun. Absen itu adalah orang-orang yang memang sering hadir. Terima kasih Bunda Yusnita, terima kasih Bunda Nurma, terima kasih Bunda Naila, terima kasih Dapur Umi, terima kasih siapa lagi, Bunda Adit, terima kasih Bunda Putri Sulung, terima kasih siapa lagi, absen yuk, mamahnya Al, terima kasih Bang Budi, terima kasih Bunda Nur Hayati, terima kasih Bunda Desira, terima kasih Bunda Idayati, terima kasih Bunda Tara, terima kasih Bunda Rini Tara, dipakein ya Bun. Kemudian terima kasih Bunda Bu Haji Neng, terima kasih Bang Budi, terima kasih Bunda Una Suni, terima kasih Bunda Dede, terima kasih. Hijab shop, terima kasih. Pak Ijo, terima kasih, kamu kemana aja baru hadir. Bunda Wiwin, terima kasih. Serea Nabil, aduh lagi sakit hati kamu ya, lagi cemburu. Lagi cemburu ya kamu ya, sakit hati. Nabila lagi gelisah, nggak bisa tidur. Nabila malam ini nggak bisa tidur, banyakin baca sholawat. Terima kasih Bunda Wiwin. Terima kasih hadir Gunung Karang ya. Siapa lagi Bun? Absennya 40 orang, 25 berarti masih 15 orang lagi. Absennya masih 15 orang lagi, 15 orang lagi. Cepetan. 15 orang lagi. Cepetan. Mana. Cepetan. Berapa orang lagi ya? Absen. Yang lainnya nggak apa-apa, kalau yang nggak bisa absen tap layar aja, handphonenya di tap layar, tap ke sini. 14 orang lagi ya, 14 orang lagi yang hadir di sini, yang bisa absen silakan absen. Yang tidak bisa absen cukup tap layar aja. Tap layar aja. Tap layar juga masih 60, belum 100. Tap layar dulu ya. Ya, tap layar. Bunda, absen itu bukan bilang hadir, Bun. Absen malah hadir bukan, absennya itu ngasih lope oren. Itu absennya ngasih lope oren Bun, bukan hadir bukan Bun. Absennya itu ngasih lope oren. Ada berapa lagi nih yang belum absen? 40 orang, 28 berarti 12 orang lagi. Nah kayak seperti ini nih absen namanya. Bunda Ani, terima kasih. Nah itu absen namanya. Seru itu. Gak apa-apa Bun, tap layar aja. 11 orang lagi. 11 orang lagi. Yuk absennya yuk. Terima kasih Bunda Neng Iwin, terima kasih Bunda Nene, terima kasih Bunda Santi, terima kasih. Siapa lagi nih? Bunda Mimin, terima kasih. Siapa lagi yang tidak bisa tap layar aja, handphonenya di tap layar. Terima kasih Bunda Gia, terima kasih Bunda Mimin, terima kasih. 6 orang lagi, cepetan yuk kita biar kita lanjut pikir yuk. Terima kasih Teh Tini, terima kasih siapa lagi di 6 orang lagi Bun, 5 orang lagi. Terima kasih Bunda Frida, terima kasih Bunda Mae. Bunda Mae itu aja nih, yang ini aja. Mama Div, terima kasih. Bunda Kiki, terima kasih. Bunda Rini itu aja, lope oren aja. Absen. Wa asyhadu anna
محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan ya. Bun, yang hadir di sini dibantu di tap-tap layarnya. Kemudian 24 saya ngitung kok. Silakan di tap-tap layarnya. Terima kasih. Subang Siti, kemana aja dirimu? Lama sekali tidak pernah muncul lagi. Saya hafal. Saya itu hafal sama orang-orang yang sering dulunya hadir, suka ngasih gift gitu, saya hafal. Sambil dibantu tap-tap layarnya dulu. Tap-tap layarnya mana? Tap-tap layarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan membaca syahadat. Terima kasih Bu Dokter. Umi Haji tadi siang puasa? Enggak. Saya enggak puasa. Besok puasa insya Allah. Puasa Kamis. Tadi saya enggak puasa. Puasa Rajabnya cuma seminggu. Nanti kita sama-sama tanggal 27 kita lakukan puasa Rajab. Karena pahalanya luar biasa. Tanggal khusus tanggal 27 di penutup di bulan Rajab. Nanti kita puasa semuanya. Nanti saya ingetin ya. Dan itu bertepatan pada hari Jumat. Makanya kita nanti di tanggal 27-nya itu yaitu malam Isra Mi'raj itu diusahakan hari Kamisnya kita puasa. Jadi supaya nyambung. Kamis puasa kemudian dilanjut dengan Jumat. Begitu ya. Tanggal 27. Dah, itu penutupan. Penutupan bulan Rajab. Kok kasih punya utang puasa di masa lalu boleh puasa Rajab? Kodo dulu. Masehi tanggal berapa? Masehi tanggal 27 Rajab itu bertepatan pada tanggal 16 dia merah. Tanggal merah Isra Mi'raj. Masehinya ada kok, ada di kalender ada. Dikasih keterangan di kalendernya ada. Tuh. Ada kalender. Tuh, dia tanggal merah. Ada tanggal merahnya. Pas Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Jadi kita usahakan kita puasa ya. Yang nggak puasa sama sekali nih bulan Rajab minimal tanggal 27 mau puasa ya. Nah, itu dari penutupan. Rugi kalau nggak puasa, pahalanya gede sekali. Di tanggal 27 Rajab itu pahalanya gede, Bun. Jadi nanti kita jamaah ya. Puasa bareng-bareng berjamaah. Kita lanjutkan untuk melakukan amalan di bulan Rajab. Yang hadir di sini silakan dibantu di tap-tap layarnya. Silakan dibantu di tap-tap layarnya. Kamis dan Jumat. Iya. Terima kasih Bunda Wiwin. Kamis yang kita puasa Kamis. Ya kan? Kamis yang kita puasa Kamis, kemudian kita Jumatnya puasa tanggal 7 Rajab. Jadi kita 2 hari. Hari Kamis dan hari Jumat. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi. Semuanya ngikut. Min kulli dzambin kabir wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli dzambin kabir wa atubu ilaih.
أستغفرullah Rabbi min kulli dhanbin kabir wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma khususan Sayyidina Umar bin Khattab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma khususan Sayyidina Utsman bin Affan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadrati Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca salawat semuanya sebanyak 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد 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 وعلى آل سيدنا محمد يا لطيف 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 يا latief ya latif 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 Allahumma sabbitni bil Islam, ikut semua. Allahumma sabbitni bil iman, Allahumma sabbitni ala dinil Islam wal iman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitni bil Islam, Allahumma sabbitni bil iman, Allahumma sabbitni ala dinil Islam wal iman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitni bil Islam, Allahumma sabbitni bil iman, Allahumma sabbitni ala dinil Islam wal iman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman,
turunkan rahmat dan kasih sayangmu untuk kami semua. Ya Allah, Ya Razzaq, berikan rizki yang zahir dan rizki yang batin ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, tunjukkan perkara sir ya Allah. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Maafkan semua kehilapan kami ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu kebahagiaan untuk kami ya Allah. Amin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dikirnya masih tetap dikir di tanggal 18, yaitu dikirnya sama dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Dikirnya Subhanallahil Ahadis Somad, Maha Suci Allah yang Maha Hidup, yang Maha Esa atau Maha Tunggal dan mengurus segala sesuatu. Subhanallahil Ahadis Somad,
Ahad tunggal atau esa, somad itu artinya tempat bersandar. Dikirnya Subhanallahil ahadis somad sebanyak 100 kali. Yuk, mulai. Subhanallahil ahadis somad, 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 Subhanallahil ahadis somad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa asil maqasidana. Ada yang punya ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa asil maqasidana. Semuanya ikut ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa asil maqasidana. Allahumma salli wa sallim
Selawatan lagi? Selawatan lagi? Selawatan enggak? Sebentar. Terima kasih Bunda Miyati. Bun, kalau misalkan ada yang bertanya, terus misalkan ya Bunda tahu jawabannya, jawab aja. Itu lagi haid boleh pikir enggak? Jawab aja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairin khalqi kullihim. Yang bisa ngikut. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahimi. Amin tadhakuri jiranim bidhi salamin majaz tadam anjara muklatim bidami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Am habatir rihu min tilqa'i kadhimati
وسلم وبارك عليه صلوا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الفضل لم يمسسهم سوء ويريد أن يهدوك فإن حسبك الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Minum. Alhamdulillah, amalan bulan Rajab tanggal Kamis, sekarang malam Kamis tanggal 19 sudah selesai. Kalau misalkan yang kita besok live, itu kita bisa mengamalkan amalan yang lain. Selama bulan Rajab, kita fokuskan di amalan bulan Rajab, pikir atau amalan di bulan Rajab. Niat puasa sudah, tadi di awal sudah pada niat puasa. Yang besok, yang mau niat puasa Kamis boleh, yang mau niat puasa qada Ramadan boleh, atau yang mau puasa apa sih namanya qada Ramadan atau puasa Rajab boleh. Ada yang punya balon TikTok? Ada nih, Bun. Ada yang punya balon TikTok? Bun, Bun nih. Bun, siapa tahu di sini yang sedang usahanya bangkrut, atau yang sedang hilang arah, atau misalkannya sedang menanti jodoh tapi nggak datang-datang. Terima kasih Bunda Nuryanti, jazakillah khairan kasiran. Atau dimisalkannya mau melamar pekerjaan ditolak aja, atau dimisalkannya sakit-sakitan terus nggak sembuh-sembuh, bisa jadi di dalam dirinya itu ada penyakit. Bagi orang yang segala ikhtiar atau usaha zong terus, bisa jadi mungkin di dalam dirinya itu ada apes atau naas. Sementara wanita itu apesnya banyak, Bun. Wanita itu salah satu masa apesnya itu adalah ketika datang menstruasi. Wanita itu ketika datang menstruasi itu adalah dalam kondisi apes. Yang kedua, dalam kondisi punya hadas junub. Makanya kita yang khusus untuk yang berumah tangga, kalau sudah berhubungan badan, cepat-cepat mandi junub. Kenapa? Karena orang yang sedang punya hadas besar, itu biasanya apes. Takutnya ada orang yang dolim, cepat nempel dalam kondisi kita punya hadas besar. Itulah kenapa ketika wanita sedang menstruasi masih diizinkan atau diperbolehkan untuk melakukan zikrullah. Jangan sampai ketika menstruasi kan lagi nggak sholat, lagi nggak puasa, lagi nggak tadarus, ya kan? Nah, itu masih boleh untuk melakukan zikir. Untuk apa, Bun? Supaya kita tidak kosong melompong, supaya kita tidak kosong, ruhaninya masih tetap terisi. Nah, untuk yang hadir di sini, siapa tahu dalam kondisi dirinya ada penyakit, entah itu penyakit ain atau penyakit apes atau misalkan naas atau misalkan ada penyakit yang lainnya. Ini saya dari guru saya dikirim ikhtiar. Dengerin dulu, ini hanyalah bentuk ikhtiar dengan menggunakan air mawar al-barokah. Ini dikirim dari guru saya dari Cianjur, Pondok Pesantren Gentur. Di sini ada Cianjur Gentur, ya. Ini adalah dikirim dari guru saya untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi, dan ini tata cara dipakainya ada doa khususnya. Ketika mau pakai ini, membaca ya salam, di sini ada membaca ya salam 7 kali, kemudian doanya dibaca, salatu an nafsi wa an ahli wa waladi wa man kana min ibadillahil mu'minina jami'al mudhari. Artinya sejak saya mencabut di diriku, di keluargaku, di anakku, di saudaraku yang mukmin segala bentuk kemudorotan. Kemudorotan itu penyakit, seperti mudorot itu keseluruhan mudorot. Apes, naas, sihir, ain, telu, tenung, pelet, asihan, guna-guna, itu semua adalah jami al-mudorri.
termasuk sakit, kecewa, hati yang sakit itu Bun, hati yang sakit, berarti kan ada kekecewaan ya kan. Nah itu harus disembuhkan. Nah ini adalah bentuk ikhtiar dengan menggunakan air mawar al-barokah. Ini bukan tentang air mawarnya Bun, tetapi tentang siapa yang mendoakannya. Karena kalau benar-benar Bunda di dalam dirinya itu ada penyakit, itu biasanya ada efek. Efeknya satu, biasanya pusing, mual, pengen muntah, atau deg-degan, atau gemeteran. Itu berarti ada. Kalau misalkan dipakai tidak ada reaksi apapun, berarti memang nggak ada apa-apa. Kalau memang dipakai tidak ada reaksi apapun, berarti memang tidak apa-apa. Begitu ya. Saya sakit gaji. Sakit diselingkuhin. Sakit diselingkuhin. Nih dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Saya simpel aja ya. Ketika seorang wanita, istri, diselingkuhin sama suaminya. Nah, suaminya jatuh cinta lagi kepada wanita yang lain. Kita itu kadang-kadang fokus kepada selingkuhannya. Satu, yang kedua, fokus kepada suaminya. Bagaimana caranya kita ngobatin supaya suaminya balik lagi. Benar kan? Padahal itu salah Bun, keliru. Oh, jadi bagaimana? Yang diobatin diri kitanya. Berarti kitanya bisa jadi ada apes, ada pisengit atau pisengit. Tidak disukai. Ada naas di diri kita. Kita itu kadang-kadang, kalau ada orang yang dolim, kita fokus ngedoain orang yang dolim itu Bun. Itu keliru kalau kata guru saya. Jangan. Kita sendiri yang harus diurusin itu diri kita Bun. Nih, di agama itu tidak ada bahasa hoki ya. Di agama itu tidak ada bahasa hoki. Hoki itu adalah bahasa Cina ya, atau bahasa saudara kita lah ya. Nih, orang yang hilang di badannya itu tidak ada apes, tidak ada naas. Apapun yang dia pegang itu jadi duit. Segala macam usaha dia hasil. Segala bentuk ikhtiar dia hasil. Berarti apa? Kalau kata orang luar itu, kata orang tetanggaan kita, namanya hoki katanya badan. Kalau di bahasa kitanya itu bukan hoki namanya. Itu badannya itu disebutnya itu apa ya? Bukan hoki namanya, tapi temennya mujur itu apa sih? Temennya mujur, berkah. Kitanya itu berkah Bun. Jadi nih, ketika Bunda, dengerin dulu saya. Ketika Bunda nih disakitin sama suami. Suami misalkannya barokahnya berkah. Nih, misalkan kita disakitin sama suami. Suami kita selingkuh. Kita itu kadang-kadang fokusnya kan bagaimana caranya ngobatin suami supaya balik lagi. Tidak akan mungkin balik lagi kalau apes di diri kitanya masih ada. Suami selingkuh dengan wanita yang lain. Kita fokus ke wanita itu kan. Kita lupa